n'i ye nin fɔli se mɛn a b'an hakili jigin Segu Sido ani Bazan la maa bi maa kɔ Segu nka maa Segu tabali tɛ ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye wulikajɔ ani cɛsiri jamana in bɛ se ka lafiya cogo min ani jamana in den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sago sɔrɔ cogo min ni maa kan ka prix Nobel de la paix sɔrɔ maa min bɛ ni bɛɛ ni kelenya kɛlɛ a n'a marifa b'a bolo o de ye cɛ kelen ye Ibrahima Jawara a ye jɛkulu sigi ka jɛkulu min don a da mouvement malien tout court sɛbɛnnikɛla ko malien tout court dɔwɛrɛ tɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la sɔnma tigɛ ka bɔ biɲɛna finman ni jɛma kɔrɔnfɛnma ani tilebinma fɛn min ye baninfɛnma ani bafɛnfɛnma siya o siya bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin jɛkulu ɲɛ hakilina bi sigi don min na maa min ye hakilina ta n'o ye Ibrahima Jawara ye a m'a kɛ wari ɲini kama a m'a kɛ fanga ɲini kama sabula a y'a dɔn de a ka jamanaden ɲumanya hukumu kɔnɔ k'a fɔ ale ye baana ye seba ye tɔɔrɔ min dalen bɛ an ka jamana kan ani lajaba min dalen bɛ an ka jamana kan diɲɛ seleke naani bunnaku kan n'a ye avion ta ka taa diɲɛ jamana o jamana a bi fɛn min ye o de ye k'a fɔ Mali bɛ tɔw ni dugu cɛ ko sababuya kɛ kɛlɛ ye o tuma ala ye nɛɛmani min d'a ma a ye se min k'a ye ale niyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka ko ɲuman dɔ jumɛn kɛ ka ɲɛsin ala ma ani jamana yɛrɛ ma fasiribaa ko kɔni kɛra sababu ye a nikun a ka nafolo a ka baarakɛminɛ a n'a ka seko ni dɔnko a y'a bɛɛ lajɛlen bila Mali ka kanu na hakaja alisilamɛw jamanaden finman ni jɛma k'a bɛɛ lajɛlen ka nafa ɲini o bi ɲini ni fɛn min ye o de ye bɛn ɲinini ye sabula ni ala ye nafolo d'i ma ka hɛrɛ k'i ye hɛrɛ in kɔni i tɛ se k'a jabɔ fiyewu f'i lafiyali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de kama malien tout court sigira mouvement malien tout court a sigili kana se bi ma a ye baarabaw ni koba minnu kɛ bile haki diɲɛmaa y'a dɔn k'a fɔ cɛ min y'a sigi a y'a sigi hakilina min kama hakilina in ye ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔkunfura ɲɛ in ye mouvement malien tout court a ye wulikajɔ belebeleba kɛ ni ka kɔrɔnfɛla magɛn kɔrɔnfɛla la a taara sigi ka fɔ min na o ye lajɛba ye lajɛ min n'a bolo dara bɛɛ mouvement arabe de l'Azawad olu ye marifatigi kɔrɔw ye minnu kun ye mugu ni kisɛ ta k'a fɔ u bi jamana in buruja u bi jamana in kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an n'u ka sigi ka kuma hakilina ka kɛ kelen ye fɔ maa de ka sɔrɔ maa min y'u danayamaa ye maa min tɛ politiki maa ye maa min tɛ fanga ka maa ye maa min tɛ nafa ɲini min n'u bɛ se k'u kɔnɔ f'u ye n'u dalen b'o la wa n'o tigi yɛrɛ bɛ se k'a kɔnɔ f'u ye ni ka tiɲɛjala f'u ye ka bɛɛ kuma f'u ye sɛbɛnnikɛla ko u ye danaya sɔrɔ maa min na o de kɛra Ibrahima Jawara ye a n'a ka jɛkulu n'o ye mouvement malien tout court ye fasiribaa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ n'o ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ale yɛrɛ de ye ci bila Ibrahima Jawara ma a n'a ka mouvement malien tout court bɛɛ k'a fɔ sigi min bɛ k'u fɛ yen a kana kuma min b'a da n'o ye bɛɛ kuma ye kuma gɛlɛn ani tiɲɛ gɛlɛn b'a da a kana fɔ dɛ ko yɛlɛmana sago ye fɔlɔ anw de tun b'a ɲini k'an bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na n'an bɛ taa an bɛ deli kɛ an b'a ɲɛɲini an bɛ demande kɛ mais zeni olu de bɛ k'u bolo bɔ Jawara nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ale yɛrɛ de ye kuma ta a ko n bɛna cɛ dɔ yira aw la cɛ min ni baden don cɛ min ni sinji don cɛ min ni Mali ka bɛn n'a ka kelenya ani sigi ka fɔ n'o maa don a ko fɛn min ye mouvement malien tout court a bɛ sigi waati min na an kun tɛ Jawara dɔn nka kaba a ye jɛkulu in sigi kɛwale minnu b'a la ni kɔrɔfɔ minnu b'a da an y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ a fɛn min ye bɛɛ ye ani jamana ka ɲɛtaa o ko bɛ nin kɔnɔ u ko fɛn min ye Ibrahima Jawara ye u bi tugu a kɔ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ bɛɛ ka na Mali ye kelen ye a ti tila maliden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sɛbɛnnikɛla ko hali ka danni dama ma wasa kɛra Mamadu Daguyi u yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ jamaba bɛ u hɔrɔnda ka nin kuma in fɔ Jawara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sidi Ould Sidati Ibrahima Sidi Ould Sidati ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye bɛɛ nali ye
gɛlɛya dɔw b'a la sabula fɛn caman jɛna walasa olu ka se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ ani ka se ka bila u place la fo fɛn min ye baarabaw ye olu de ka kɛ min bɛ se k'a to bune hadamadenw hakili bɛ se ka min maaw bɛ se ka sabali ni ka segin kɔ cogoya min na nka n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ ti sabati fiyewu fo badenmaw ni sinjumaw ka sigi ka bɛn kelen ma ni ka kuma k'u bolo don minɛn kelen na sɛbɛnnikɛla ko o wulikajɔ min n'o kɛra dɔgɔkun kelen baɲango fɛn min ye Ibrahima Jawara ye a y'o bɛɛ lajɛlen de salo Tɔnbɔkutu ani Gawo ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ a bi yaala la ni maa ninnu nɔfɛ min bɛ se k'a to a hakilina ye min ye malidenw ka hami ye min ye bɛnko la u bɛ se ka na cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali ka dan nin dɔrɔn ma Mali wasara sabula fɛn min ye maliyɛn tukuru ye a ye laɲini min kɛ o de ye sigi ka fɔ ka banba malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se ka na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bolonɔbila dɔ kɛra waati laban in na hali Mɛnakakaw fɛ yen ani wulikajɔ caman kɛra Tɔnbɔkutu maaw minnu bɛ yen u yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min maliyɛn tukuru ale de b'a bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ Ibrahima Jawara a ti dunun fɔ a ti bala fɔ a kɛlen bɛ ka ko in kɔni kɛ a kɛlen bɛ k'i dogo nka fɛn min ye tile ye n'i y'a dogo bɛɛ n'a bɔra maaw b'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sɛgɛnna kɛlɛ min n'o y'an sɔrɔ fɛn min ye san 2020 ye an b'o la Ibrahima Jawara a bi min ɲini o de ye k'a fɔ san 2020 min n'an donnen b'o la o ka kɛ bɛɛ san ye o ka kɛ kelenya san ye ani ɲɛtaa san ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don le combat fasiriba n'o ye Bokodan Izodo Tera ale ka sɛbɛn ye Tera kodi Tera a ko journaliste Seydou min ye Emmanuel Macron Faransikaw ka jamana kuntigi e ko farafinna den minnu ye wulikajɔ kɛ min ye nansaraw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ journaliste Seydou u k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ e ko Macron a ma nɛni ta k'u sɛgɛrɛ de fasiriba ko a ko ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo in tile 17 ma journaliste Seydou lajɛ belebeleba o tun bolodalen bɛ Faransi po ale ye dugu belebeleba ye Faransi kɔnɔ min ye kɛlɛkɛcɛ olu dagosi ka bon yɔrɔ mun na min ye Emmanuel Macron a ye farafinna masakɛ 5 wele minnu bɛ tɔn kɔnɔ n'o ye G5 Sahel ye yɔrɔ Seydou i b'a ye k'a fɔ u ka kuma an ka kuma ka sababu kɛ mun ye ɲuguɲugu a cayalen bɛ Faransi nɔfɛ dɔw ko Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dɔw ko Faransi k'u ka dɔnse yɛlɛma dɔw yɛrɛ ko Faransi ye an jugu ye yɔrɔ Seydou kuma fɔta a cayara fo k'a dama tɛmɛ Elizo masakɛ bulon kɔnɔna la Emmanuel Macron a sigilen bɛ a tulo bɛ nin kelen na bɛɛ lajɛlen la kunnafoni kɔni a cayalen sa a y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sa an nɔfɛ o kuma a ka farafinna jamana ɲɛmaw wele u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'u bɛ to an ka jamana kɔnɔ u ka to yan fasiriba ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ a ma daminɛ bi Faransi ale ka munumunu salo kɛ Sahel jamanaw kɔnɔ yɔrɔ Seydou i b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ de ye wele bila u ma a ko misali bɛ taa Mali kan min ye Emmanuel Macron ale fɔra maa min kɔ n'o ye François Hollande ye a ko Hollande bɛna don min na kɔnɔ ko Hollande mana n'a yɛrɛ ye koyi ko farafinna de ye Hollande wele a ko n'i y'a lajɛ Faransi kɔni ye jigisɛmɛ belebeleba sɔrɔ sabu u donna Mali kɔnɔ n'u ka pankurunw ye an'u ka kɛlɛkɛcɛw k'a sababu kɛ Mali ɲɛmaw ale ni CEDEAO ɲɛmaw cɛ a ko k'a daminɛ o don Faransi kɔni y'a dɔn k'a fɔ min kɔni ale ka baara ye sa a n'o bolo da sabu a bɛna baara min kɛ o kuma a mana n'a yɛrɛ ye danaya kɔnɔna don yɔrɔ Seydou min ye Faransi o don in kama u ye degun mun ta ka bɔ Mali kan ko maa kana ɲinɛ o kɔ degun tali ka bɔ Mali kan yɔrɔ Seydou hakilina wɛrɛ o nana sabu malidenw hakili la ko bɛna kɛ cogo min na a ma kɛ ten min ye Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ buruja dongo don an ka dugu bɛ ci dongo don dugu bɛ kɛ tonbo ye maaw de bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka t'u wakili don maa wɛrɛ la a ko bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu nana an dɛmɛ sebatigiw don kɛlɛkɛcɛw b'u bolo kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo nafolo b'u bolo a ko Mali bɛ se ka buruja k'olu to yan cogo di fasiriba ko n'i y'a lajɛ Mali ni jamana minnu bɛ tɔn kelen n'o ye G5 Sahel ye o jamanaw fana bɛ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la o masakɛw bɛɛ lajɛlen dalaminɛkan ye kelen ye Faransi a nana dɛmɛ tiɲɛ don o kuma baara in a ka k'a kɛcogo la n'a kɛra kɛcogo la ko lafiya bɛ na nka n'a dun ma k'a kɛcogo la yɔrɔ Seydou u ka baara min bɛ ka bolo da an ka cɛncɛn fugakɛnɛnaw kan ko nafa tɛ a la n'i ye nin G5 Sahel jamana 5 lajɛ jamana 3 bɛ a la minnu ni tɔɔrɔlen don fo k'a dama tɛmɛ Mali Niger Burkina Faso tile 3 tɛ kɛ abada ko dɔ tɛ sa fasiriba ko yɔrɔ Seydou min ye dugudenw ye sa an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna dongo don maaw bɛ bɔ ni ka bɔlɔn furancɛw minɛ a ba la France min ye Macron n'a ka cɛdenw ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a ba bɛ taa fɔ ko la yɔrɔ Seydou o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'o ye damatɛmɛ fasiriba ko min ye jamanadenw sigilen bɛ ka min makɔnɔ o de ye lajɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni masakɛ 5 u bɛna ntori tigɛ fɔ Emmanuel Macron ye min y'i ka kɛlɛkɛcɛw ye u salonni ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ kulu yɛrɛ ko Macron ko an b'i fɛ an b'i fɛ i ka kanubagaya dɔ de bɛ fara k'a kolo girinya foyi tɛ bɔ a la barikani tɛ bɔ an ka jamanaw kɔnɔ
i ka kɛlɛkɛcɛw n'i ka kɛlɛkɛminɛw ti bɔ an ka jamana in kɔnɔ fɛn fɛn dogolen tɔ b'i bolo sa a bɛɛ cɛ kana bila an ka fuka kɛnɛ kan an mago b'i la an ka président y'o fɔ an ka président y'o fɔ yan jawa n'i tɛ a ti ɲɛnabɔ Fasiriba ko Emmanuel Macron a kɛra ka jigisɛmɛ kuma wɛrɛ sɔrɔ tuguni a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na Jonas Seydou a bɛna a ka cɛdenw lakolo girinya wa ko dɔnse bɛna yɛlɛma cɛdenw tun bɛ ka baara minnu boloda fɔlɔ o tuma k'u bɛna fanga belebeleba de bɛna d'u ma minɛnw bɛna d'u ma kɛlɛkɛcɛw dɔ bɛna fara olu kan yaasa bamancɛ wale minnu bɛ ka kɛ an ka dugukolo kan Jonas Seydou ni ka fu siri o danna nka Fasiriba ko siga kɔni tɛ min na farafinna den minnu ye taama kɛ Macron juguya la a k'olu fɔr'u jigi kɔrɔ wa Macron ye bɛɛ nɛni n'i y'a mɛn Macron min nɛni kɛ o tuma u yɛrɛ ka ɲɛmaaw y'u di nɛni mɔ dɛ Macron kɔni m'a nɛni o i bɛ k'a y'a nɛni ya o sani Macron a ka taa a ko maa bɛ ka wuli Faransi juguya la k'olu tɛ Mali fɛ i bɛ k'a o fɔ yan awɔ yan'a bɛ taa ni Macron taara fɔ anw ma Faransi ye k'anw ye indigne ye a ma ban lakibaru indigne ne taara tubabukan kana yɛlɛma a kuma cɛ ka jugu dɛ n'i y'a yɛlɛma dɔ bɛ wuli ka mɔ bi kana yɛlɛma indigne bi danbe ko de fɔ n'i kana yɛlɛma n'i y'a mɛn tubabukan na ko indigne kojugu dalu lakibaru danbe tan a kuma fɔli man di da kɔnɔ Macron ka nin fɔ anw ma n k'a sɔrɔ Salif Keita la les gamins o bɔden fana da kɔnɔ i ni Salif tɛ kelen dɛ Salif y'o fɔ fɛn dɔ bɛ pan Salif kunna o tɛ pan e kunna dɛ o tɛ pan ne kunna i kɛcogo dɔn Salif y'o fɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Karimu Keita filanw o filɛ k'an bɛɛ nɛni fanga don fanga ni foyi tɛ filan Ala le combat ni ye tera ka sɛbɛn ye Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin maa ka kɔmɔsuruku welele o b'i ka kara f'i ye siga t'o la Faransi ka daana juguya a n'a ka wale juguya an ka jamana kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ an yɛrɛw ka ko la ɲininen don ka k'an yɛrɛ kan k'a sɔrɔ ka kɔn nin ye fɛn min ye jamanakuntigi min ni IBK fɔra o kɔ o de ye Amadou Toumani Touré ale kun banna Faransi ye sɛbɛngolo fɛn fɛn labɛn ka na ATT banna k'a bɛɛ signé ni hakili b'a la Nicolas Sarkozy kule la waati min ATT a ye sɛbɛn ye k'a fɔ Nicolas Sarkozy kɛlen bɛ ka sɛbɛnna bɛɛ k'a fɔ maliden minnu bɛ Faransi k'a b'u a k'o ma immigration choisie ATT ko a t'a signé i hakili t'o la kosɛbɛ anw da ninnu ma taa dɔ signé sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye wulikajɔ kɛra waati min na kɛlɛ kɔni o chauffelen bɛɛ k'a fɔ fɛn min ye jamanaw ye olu bɛna kari ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT ale yɛrɛ ye sɔrɔdasi ye a ye kɛlɛ caman ban a ye kɛlɛ kala kɛ a ye kɛlɛ ɲɛdɔn o yɔrɔnin bɛɛ ATT ye tabale gosi k'a fɔ farafinna cɛncɛndugu jamanaw ye gɛlɛya min kun dalen bɛ Mali kan n'aw ma wuli bɛɛ a ka fara Mali kan an ka ko in kunbɛn maa kelen tɛ se dɛ sabula ko in bɛna ju tigɛ ne fɛ yan nka ko in lawulilen tɛ ne kelen kama a lawulilen don ka Saheli jamana bɛɛ lajɛlen de ɲaami ni kun minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko miɲɛtɔ ka kuma ti minɛ sogo yɔrɔ la o don fɛn min ye farafinna cɛncɛndugu jamanakuntigiw ye u ma ATT lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye nin ko in ye a nana don dɔɔni an ka jamana kɔnɔ jamana minnu kun kan ka Mali dɛmɛ i n'a fɔ Niger Mauritanie Tchad Burkina ani fɛn min ye jamana tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen y'u sigi ka Mali lajɛ fɔ fɛn min ye Kadafi ka kɛlɛkɛlajugu olu nana don waati min na an ka jamana kɔnɔ tilancɛ donna tilancɛ ni marifa dalen bɛ Mali dagolo la o tuma fɛn min ye Amadou Toumani Touré n'a tun ma keguya o don ka sigi ka fɔ ɲin'u fɛ hakilinaw ka kɛ kelen ye kabi o don 2012 kɛlɛ bɛɛ tun bɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT a kɛra maa hakilima ye a ye maa ninnu bisimila ni ka kumaw fɛ ka sigi ka fɔ bamaw ni ɲɔgɔn cɛ a nan'u hakili salo fɔ dɔɔni u nana marifa bilali dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min u y'a commencé ka marifa di dɔɔni o waati de Faransi ye jɛkulu min n'o labɛnnen bɛ Faransi bolo Faransi nan'o suruku ko la sɛbɛnnikɛla ko o de nana ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na Amadou Toumani Touré hakili latigɛlen bɛ sirabaw ni pɔnbaw a bɛ k'u dilan an tulo balila ka marifa mankan mɛn jamana kɔrɔyanfan fɛ taw a don Amadou Toumani Touré a y'i to Doila ani Fana sira a kun dalen bɛ o sira o dabadanya fɔlɔ di a y'i to yen a kumana i hakili b'a la kosɛbɛ ATT y'i to Doila a don a kumana Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu minnu ye kɛlɛ wuli u k'olu ma Mouvement national de libération de l'Azawad olu de ye kɛlɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko o don bɛɛ Amadou Toumani Touré a ye min ɲini u fɛ o ye sigi ka fɔ ye u kana an ka sigi an ka kuma an ka bɛn kelen kan sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye Faransi ye o tun bɛ ko in jukɔrɔ sabu Faransi tun b'a fɛ ka b'o don ka Mali tɛgɛ tunun ka d'a kɔ ale ka laɲini ye min ye n'o ye ka Mali fankelen minɛ min bɛ se ka t'u ka fanga ka cɛru jamana in fan bɛɛ fɛ o bɛ se ka sigi cogo min Amadou Toumani Touré ma sɔn sɛbɛnnikɛla ko o
de nana kɛ gɛlɛyaba ye sabula fɛn min ye bamanjijugu binganikɛlaw fɛn min ye otage minɛnaw trafikikɛlaw ani maafala kule minnu n'olu dalen bɛ Amadu Tumani Ture y'a dɔ bɛɛ k'a fɔ fɛn min ye sigikafɔ ye a bi tɛmɛ ale n'olu de cɛ o kuma sigikafɔ ti tɛmɛ ale ni Faransi cɛ sabula n'u sigira ka kuma Faransi bɛna bolo tunɔ min k'a fɔ a bɛna ni sɔrɔdasi dɔw ye min bɛna jamana in lakana k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali masakɛw ye bi taw sɔnnen bɛ min ma ATT banna kunungo k'a fɔ Faransi tɛna an dɛmɛ Mali ye armée b'a yɛrɛ kolo gɛlɛya yɛrɛ ye 2012 wa i tɛ min dɔn an bɛ problème kɔnɔ bi a bɛɛ daminɛ n'o fana waati kelen ATT kelen waati kelen don o waati de y'u décider an b'o problème kelen de kɔnɔ l'arrogance de ATT vis-à-vis de la France an b'o de problème kɔnɔ bi sabu Faransi tun b'a fɛ k'a ka base militaire min sigi ATT ban'o de ma wa u k'an b'a sigi diyagoya la Jean Selu jama tɛ min dɔn ni Faransi nin da ko kan farafinna a bɛ kɛ ma nasarala fɔ dɛ farafinna kɔnɔ ni Faransi nin da ko kan o bɛ kɛ wulibali don an ka jamanadenw sigilen don maa si tɛ jamana ko k'i kungo ye wulibali don tant que ne bɛ n ka nasɔngɔnin sɔrɔ min ka kuranin sara min ka loisinin sara min ko k'an jɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i ka sira ye jamana o tuma jamana bɛ sɔrɔ ka dafiri k'i ka vɛsini n'i ka chemisini to i la k'i to i ka nasɔngɔ ɲini na an bɛɛ fila kamana gan na bi kamana gan bɛ tɛmɛni kan bi maa si tɛ sunɔgɔ bi denmisɛnninw bɛ ka fa maaw bɛ ka bɔ dugu la Mali ka kalan bi sa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten nka fɛn min ye Amadu Tumani Ture ye a kun ye min dɔ kunu k'i ban ma ATT ye dɛmɛ ɲini Algérie fɛ k'a ɲini Tchad fɛ k'a ɲini Burkina fɛ k'a ɲini Niger fɛ n'olu bɛɛ kun farala ɲɔgɔn kan o don ka ATT dɛmɛ o don fɛn min ye Bamanduru an kun bɛ se k'u kunbɛn kabi waati min u bɛ Tesaliti ani Menaka sɛbɛnnikɛla ko nka bɛɛ y'i sigi ka Mali lajɛ fo ko in nana ka na ɲaami Amadu Tumani Ture yɛrɛ ka fanga tiɲɛna k'o sababu k'a ye jamana fɛn fɛn b'an da fɛ n'u bɛ wuli ka jɔ la bi ko G5 min ni G6 tɛ kelen ye u bɛɛ y'u sigi k'a ATT lajɛ 2012 olu ka wulibala i b'o dɔn consigne de bɛ u ka wuli k'a lajɛ an tigiw ka consigne bɛ yen 2012 ni min wulila o t'a se waati min Iyadi ninnu ani maajugu ninnu bɛna Tesaliti minɛ u ye Agɛlɛwagu minɛ wagati min ka taa Menaka o waati ni Niger kun wulila Algérie ka wuli Mauritanie ka wuli Tchad ka wuli fa de b'u la yasa Niger ka wuli fo Sarkozy ka ordre d'a ma o don a tɛ se ka wuli an b'an kun fɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen nalen bɛ ɲami bi an bɛ don min na ko bi o tuma fɛn min ye jamana minnu bɛ bolila k'a fɔ G5 Sahel saa wele ko u nana minɛn de sigi sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ma jan kɛ minɛn in langolo de bi to fo ka taa fɔ ko min kɛra min tora bɛɛ o de ye jamanadenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko b'an ka jamana kɔnɔ ni gɛlɛya don Faransi de b'a ju la ni Faransi ko n'olu taara jihadisiw bɛna an minɛ an yɛrɛ ka fara jihadisiw kan an ka marifa ta an k'an ka kɛlɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Info Matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Jɔsoro ne bɛ tigɛ don le Wakadu fasiriba n'o ye Abdramani Sisoko an ka taa Adema EPJ ale ka bunako kan Jɔsoro n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ politiki tɔn i b'a fɔ ko farafarali kunun an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a kɛn bɛ parti kolonbajɛ ye Jɔsoro siga kɔni tɛ min na Adema a ɲɛma u kɛn bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ maa minnu bɛ n'u y'u gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ Jɔsoro k'u bɛna segin fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Adema EPJ ale ye tɔn belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ u ye jamana masakɛya u y'o kɛ min ye Alifa Umaru Konade ale fɛ san 10 don n'i y'a lajɛ Adema PJ waatu tɛmɛna farafinna kɔnɔ ni ANC bɔra Afrique du Sud a ɲɔgɔnna tɔn ba tɛ fasiriba ko a ko o Adema PJ i b'a ye k'a fɔ bɛnbaliya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ farafarali nana parti caman bɛ yen a sun bɛɛ lajɛlen bɔra Adema PJ kɔnɔna la nka min ye Adema cɛbaw u y'a jira k'a fɔ olu ka du ye duba ye i mana taa cogo cogo a mɛn o mɛn k'i na tila ka segin Dramani Danbele ni hakili b'a la Dramani Danbele ale kɛra cɛbɔ ye masakɛ kalafili tɛmɛnen la min ye Dramani Danbele Adema PJ di vice président kun don nka a bolila n'a ka minɛnw ye a ko siga kɔni tɛ min na Dramani Danbele ka taa bila min ye Sikasokaw ka maire n'o ye Kalifa Sanogo ale ni min ye député wɛrɛ ye n'o ye Amadou Sila Yɔni Seydou yafa kɛra olu ma k'u ka segin fasiriba ko a ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla u ka lajɛba ko 17 o lajɛba in kɔnɔ Adema ɲɛmaw jamana in marabolo kelen kelen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u y'u da don tɔn a ɲɛnamali la tɔn bɛ cogo di o kuma an ka lajɛ sa tɔn in a bɛ se ka kologira ni ka nin kurafiya la an k'o baaraw bolo da min y'o kɛnɛ kɔnɔna ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ tɔn tɛ se ka nin kura sɔrɔ abada maa minnu ye tɔn jigi belebelebaw ye n'u farafaralen don ka bɔ an na an k'u wele k'u magɛrɛna
Fasiriba ko an k'u wele k'u magirana caman kɔni y'a ye cogo ɲuman na adama ɲɛmaw ka taa bila min ye a baarakɛla tɔw ye u y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na ka farafarali to tɔn kɔnɔ a tɛna kɛ tɔn belebeleba ye maa minnu taara gɛnni kɔnɔna la maa minnu taara n'u yɛrɛ ye o tuma ko ka wele bila u ma u kana u ni adama tɔndenw ka jɛ ka baara kura bolo da Daramani Danbele o tuma yirala k'a fɔ ni Dara seginna k'a bɛ nin kura don adama la Dara kana Kalifa Sanogo kana awɔ jɔn wɛrɛ bɔra de Amadu Sila o ye député ye Amadu Sila kana u ka ca di a y'u bɛɛ wele kana u kana adama jɔ ninnu ta kɛra k'u gɛn comité exécutif ni ninnu gɛn de u ye sariya sɔsɔ u gɛnna nka minnu bɛ n'u bɛ ko dɔ la o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ kosɛbɛ u kana dɛ minnu y'a bila n'u yɛrɛ ye minnu taara n'u yɛrɛ ye olu fana kana u kana awɔ Iba Ndiaye t'a la de Iba ta kɔnɔ o banna Iba Ndiaye kana URD vice président cɛ in Jalamugubatigi in sa jɔnni Mohamed Umaru Ag Ibrahim o taara RPM na a kana RPM tɔ tora Forogo ye a kana i kana gabakurun bɔ tile ma vice président k'a ka vice président bila ka tila ka segin tuguni a kana an b'a kɛ vice président ye i bɛ adama la de on va plaider auprès du ministre Cɛmɔgɔ Sangare a ka kɛ vice président ya nɔ la a banna la kibaru ka adama fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ parti fangaba ye n'o tɛ a kolokala parti ye dimi don a na sa koyi ni adama tɔndenw bɛɛ seginna tuguni Jɔnsudu adama ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi i b'i bolo kɔrɔta ni adama ye ne tɛ politique la dɛ adama ye tɔn belebeleba de min gili donnen don awɔ wa l'adama regorge de cadre valable mais n'i bɛ t'i jɔ wula kɔnɔ ka burusi kɔnɔ mɔgɔw ɲininka parti la a haramuyara ma n'i ko k'u ka parti kelen tɔgɔ f'i ye jama bɛɛ b'a fɔ ko adama o tɛ gansan ye dɛ adama don dɛ Dide Dide don dɛ ka farafarali na Dide don farafarali a tɛ se ka jamana jɔ o tuma u k'a lajɛ Daramani Danbele ɛlɛ ni sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ u k'a to Dara ka sigi Sogo ka Dara n kɔrɔkɛ don u kana n'a ye jamana in bɛɛ kɔni fɛn fɛn bɛ ko kasa ni b'o la ko bɛɛ ye kɔrɔkɛ ye kasa bɛ fɛn fɛn la il est Danbele de Ségou moi je suis Traoré de Ségou an bɛɛ fani ba la kasa bɛ fɛn fɛn la don o don i da bi i bɛnkɛ tɔgɔ la bi i ɲinɛ ne b'i bɛnkɛ kɔ bi bɛnkɛ fasara o an ka taa jibi fan bɛnkɛ foyi tɛ bɛnkɛ bolo bila a fasara k'a ka feerefɛnw lakodɔn n bala cogo bɛ di Jabate ne min tɛgɛ don bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le démocrate Fasiriba n'o ye Umaru Sanogo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Sanogo ko fɛn min kɔni ye kuma ni jaabi ye kuma jugu kɔni n'i y'a fɔ Bobo ma ale bi to a jaabi bali ye nka maa bɛ maa la n'i y'a fɔ ma o b'i jaabi a ko fɛn min ye kuma min n'a bɔra Emmanuel Macron da Umaru Mariko a ye Emmanuel Macron jaabi kuma min bɔra IBK yɛrɛ da fɛn min ye docteur Umaru Mariko Kɔlɔnjɛbakaw ka député a ye IBK yɛrɛ jaabi sɛbɛnnikɛla ko juma tɛmɛnen fɛn min ye sigikafɔ ye o kɛra sigikafɔ ani girinba min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ n'olu y'a dɔn k'a fɔ jamana in burujaba n'a janfaba Faransi don olu ye taama kɛ taama min n'o daminɛna taama in kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ olu siranna u ye wari ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ taama in bɛ se ka lagosi cogo min na maaba dɔw bɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ ani jamana maaba dɔw bɛ u don olu kan k'u hakili yɛlɛma min bɛ se k'a to nin taama in ka lagosi sɛbɛnnikɛla ko o de y'a juguya sabula sigikun kɛlen bɛ ka jama min kɔnɔ u nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye boulevard de l'indépendance la kuma min b'u da dɔw wɛrɛ tɛ k'a fɔ Faransi bɛ janfa ani binkani jugu min na u y'o kuma lase sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'o kuma min n'o kɛra jamanakuntigi a ka sankura duwawu don senfɛ a ko maa minnu bi taama k'a fɔ Faransi ka taa k'olu ye Mali jugu ye olu ye armée jugu ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɔnɔko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ don n'o tɛ a sidɔnnen don Umaru Mariko ko olu ye jɛkulu min sigi mouvement démocratique populaire olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka fara yɛrɛwolow kan minnu farala ɲɔgɔn kan ani denmisɛn jɛkulu minnu bɛ yen n'u hakili juru canalen bɛ bɛɛ lajɛlen taara ka t'i ka ŋaniya jira kɛ olu dɔrɔn tɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu taamana janvier kalo tile 10 Motikaw fɛ yen Koro San Bajangara olu taamana ka MINUSMA gɛn k'a f'u t'a fɛ ka Faransi ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sɔrɔdasi muso minnu bɛ Kati olu taamana k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye a ka taa u t'a fɛ k'a ye berewurusi minnu n'olu musow bɛ yen olu fana taamana k'u ka ŋaniya jira kɛ u t'a fɛ ka Faransi ye o tuma ni jamanakuntigi ko nin bɛɛ lajɛlen ma ko nin bɛɛ ye Mali jugu ye o tuma Mali tɔ tora jɔnni ye ale y'i bɛ ka kelen wa Umaru Mariko ko ten ni nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn na minnu y'u ta fɔ minnu m'u ta fɔ n'o bɛɛ kɛra Mali jugu ye minnu tɛ Faransi fɛ o tuma Mali tɔ tora jɔnni ye i bɛ ka kelen wa
Umaru Mariko ko a ko Mali tuma ni nin bɛɛ kɛra Mali jugu ye o tuma IBK ka Mali a tɔ tora IBK kelen pe dɔrɔn ye IBK n'a ka denbaya ani faama minnu bɛ n'olu dahirimɛ n'u balo bɛ Faransi bolo Mali tɔ tora olu dɔrɔn ye n'o tɛ maliden bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ wale jugu min na wale in dɔnnen bɛ o tuma ka bɔ k'o kuma fɔ ka Faransi kɛlɛ n'o b'i kɛ Mali jugu ye k'i kɛ sɔrɔdasiw jugu ye o tuma fɛn min ye Umaru Mariko ye a y'a jira k'a fɔ IBK ye kow tura a kunjugu kan nka a dɔnnen bɛ sabula fɛn min ye Umaru Mariko ye a y'a jira k'a fɔ tɔ tɛ IBK n'a ka fanga la sabula IBK yɛrɛ se de banna ye fo a taalen b'i meleke Faransi la a jigi b'a kan k'a fɔ sabula fɛn min ye Faransi ye o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye fanga tɔ san 3 wala san 4 ni k'a kisi o ma Umaru Mariko ko min bɛ IBK kisi o ye a ka jamanadenw kunfilenna lajɛ jamana ka baara tiɲɛ kan wari dun ni yurugu ani suɲɛli ni namara mɛ armée kɔnɔ o ka dabila n'o dabilara bɛɛ hali n'a IBK ja ni fanga tɔ ye san 10 ye a b'o kɛ Umaru Mariko ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ se ka faamuya cogoya si la k'a fɔ jamanakuntigi b'a fɔ jamanaden dɔw ma k'olu ye jamana jugu ye u ma fɛn kari u ma fɛn bɔ u ma foyi wɛrɛ kɛ f'u taar'u hamina a n'u ŋaniya fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ IBK sɛbɛkɔrɔ filila a dusura kojugu a fununa kojugu nin ko in na min yɛrɛ n'a bɛnnen tɛ masakɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Mariko ye a y'a jira k'a fɔ jaabi min ni Emmanuel Macron y'o fɔ anw ma a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi IBK yɛrɛ de ye sira jira Macron na sabula ale de fɔlɔ y'a neni o tuma ni Macron y'a neni an k'a dɔn k'a fɔ Macron m'a neni jamanakuntigi n'o ye président IBK ye ale de ye sira jira la a y'a neni sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'i tɛ jamana min denw fɛ n'u ko man di ye i tɛ t'u jigi tigɛ neni diɲɛ bɛɛ teleso ani diɲɛ bɛɛ kunnafonidilaw ɲɛna bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna Mali IBK ni Macron kelen a ka nin fɔ o bi faamuya nka Niger masakɛ sigilen bɛ Burkina masakɛ Chad masakɛ ka taa fara fɛn min ye Mauritanie masakɛ kan olu bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka olu ka jamanadenw neni maa minnu bɛ n'u hakilinaw tɛ kelen ye fɛn min ye Umaru Mariko a y'a jira k'a fɔ fiɲɛba de kɛra filiba de kɛra o tuma fɛn min ye jamanakuntigi ye a ka segin a kɔ joona sabula an bɛ don min na ko bi Mali n'i y'a jiginnen bɛ dingɛ kɔnɔ jamana marakojuguya ani jamana nafolo burujali min kɛlen bɛ o de nalen bɛ ni nin ko in bɛɛ lajɛlen Umaru Mariko a ko tuguni IBK ka samɛfoliw senfɛ a ye tigɛru Mali min da ni ka di kunnafonidilaw ma a ko journaliste caman ne bɛ ko niveau t'u la u ma kalan Mariko fana sa anw da sɔrɔla ko in na ni ka maaya IBK y'anw fana da k'anw ma kalan Yɔrɔsɔrɔ datu fɛn finman bɛɛ n'i y'a bɛɛ bɔ a la i bololankolon bɛ lankolon dɛ ko an ma kalan k'anw ne karan k'an tɛ fɛn dɔn jamanakuntigi tɛ de jamanakuntigi ale kan ka nin fɔ wa Yɔrɔsɔrɔ jamanakuntigi n'a ye min fɔ a y'o fɔ jamanakuntigi don maa bɛɛ kan ka nin fɔ jamanakuntigi opposition k'a fɔ o bi faamu société civile k'a fɔ o bi faamu mais ale min kan k'a dilan ale man ka fɔ i b'a dilan de a y'a fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a y'a fɔ a kɔrɔ k'a kan k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Mariko ye a ye IBK jaabi a ko Mali ekɔlidenw ka niveau ntanya maa wɛrɛ tɛ a ko ju la koyi ale IBK de nɔ don sabula 93 95 ani 96 Mali ekɔli ye datugu ko 3 de kɛ Ala ni grève y'a sababu ye IBK de tun bɛ premier ministre la o don wa fɛn min ye ekɔli ye k'a kɛ grève kɛnɛ ye ekɔli ka gaz lacrymogène don a kɔnɔ sanga ni waati IBK de nana kɛ Umaru Mariko ko a ko waati min IBK bɛ premier ministre la taamaw ni laɲini minnu kɛra IBK m'a fura ɲini koyi san'a ka taa o laɲiniw sabati a ye gazi de san ka polisiw recruter a ka ninjaniw kɛ olu ye tili da anw ka kati la hawla wala quwata lycée Mambila parce que a ye ciliko kɛ u y'a d'an kan koyi n'anw kun ye grève daminɛ ta oser lutter c'est oser vaincre ka kuma daminɛ an bɔ min kalama an bɛ kogo fini parce que o waatiw o don lycée Mambi n'i y'a kogo ta dɔrɔn i bɛ tu kɔnɔ tu ni kulu i b'o de minɛ ka taa gan caman bɛ yen i b'a fɔ ko ressort b'an bolo la n'an y'an bolo da kogo la n'an y'an zɛri i b'an ye kɔfɛ o b'a sɔrɔ gaziw bɛ fili maintien de paix gaziw kun t'u bolo ale de nana ni gazi caman yɛrɛ k'a kɛ maa kelen bɛ gazi bara 5 sɔrɔ a kɔnɔ kɔrɔ ni maɲangara dɔrɔn a b'aw jɛnsɛn a b'an jɛnsɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko Umaru Mariko y'a jira k'a fɔ o don de IBK ekɔli tiɲɛ sabula fɛn min y'o don ye ka n'a bila bi la Mali ekɔli ma ban sigi tuguni a ko bi tuguni Mali a bɛɛ lajɛlen fanga bɛɛ dilen bɛ IBK ma san o san année de bi kɛ blanche ye ekɔlidenw yɛrɛ de bi taama ani ekɔli maître de b'u ka dusumakasa jira sanga ni waati saa kuru kara bɛɛ de bi kɛ foso fasa la yala ekɔlidenw ni niveau ma k'olu la o ye jɔnni nɔ ye marabaw nɔ don
o ye IBK yɛrɛ de nɔ ye o tuma o IBK kɛlen ka tila tuguni ka na fɔ ko fɛn min ye Mali ekɔlidenw ye ko niveau t'o la o niveau ntanya o de bɛ ye journaliste la o de bɛ ye kumakɛlaw ani jamana baarakɛla bɛɛ la o tuma ko IBK yɛrɛ de nɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Umaru Mariko ko kɛlɛ in kɔni bɛna to sen na u bɛna wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kuma min n'a man di Faransi kulo ye u b'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant fasiriba n'o ye MS ye kalanden do journaliste do ne bɛ tigɛ do a ko an ka taa Zegwa o bɛ Mali ale ni Ekonowari o dancɛ ko fɔ fasiriba ko min ye an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw ye i b'a fɔ ko douaniers min ye nafolo kɛlɛkɛcɛw journaliste do k'u ye sanu kilo 27 u y'o de salo ka bɔ kari dɔ kɔnɔ bisimilayi kɔrɔlen ye nin ye wa dɔ de la ka kɛ Zegwa o kelen de do wa nin ye waati bɛɛ de nin ye filanan de ye ta la hawla wala quwata i hakili bɛ min de la ka kɛ dɛ nin dar'o kɔfɛ fasiriba ko journaliste do min ye an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw ye olu bɛ dankun ani dankun jamana ale bɔdaw la maa minnu bɛ don ni k'olu f'u ye journaliste do i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn b'u kun ni ka bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ maa minnu fana bɛ bɔ o da kelen don a ko siga kɔni tɛ min na Mali ni jamana min tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na ni douaniers bɛ n'o ye Zegwa ye a ko n'i ye Konowari lajɛ nafasɔrɔ sira jamana belebeleba don fɛn caman bɛ Konowari ale bɛɛ sarada ye journaliste do maaw b'a salo ka don n'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana in fana kɔnɔ Mali ye sanu bɔ jamana ye maaw bɛ sanu salo ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa ni a ye dogoni kɔnɔna la a ko sanu bɛ don jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ don sɛbɛn de kan sɛbɛn fura min ye yamaruya sɛbɛn ye sanu bɛ se ka taa cogo min na nka ko ma kɛ nin na dɛ fasiriba ko a ko min ye kari dɔ ye dɔnɲɔ a na kɛ n'u lasɔminɛ kun don kari kɔni k'a nana 2h du matin kari jɔlen waati min na min kɔni ye commandant Sidi Lamine Dambele a n'a ka cɛdenw u ye kari lajɛ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ fasiriba ko fɛn dɔ bɛ kari kɔnɔ sabu mansi minnu bɛ u bɛ ka kule maa ma bɛ u ye bɛɛ lajɛlen labɔ ka bɛɛ lajɛlen f'u ye u ma fɛn ye saki minnu bɛ k'a ye sakiw lajigin sakiw bɛ ka dɔdɔli ma journaliste do min ye saki dɔ kɔni u sina k'o dayɛlɛ dɔrɔn sanu bilen sina ka bɔ ten 24 karan n'i taara sanu sanyɔrɔ la n'a fɔra ko 24 karan o y'a kilo ye wa ou bien o de ye sanu yɛrɛ ye o y'a qualité sanu ye qualité caman de ye 24 karan o de y'a laban ye anw tɛ nin dɔn o de ye terminus ye 24 karan sanu ɲɛwule o wulelen do ni tile jɔr'o kan ba tisa kana o ye sanu a bɛ fɔ de ma ko sanu hɔrɔn la kibaru i bɛ nin dɔn sanu gosi numu t'i ye wa i bɛ nin dɔn numukɛ sanu gosi numu i bɛ nin dɔn Mali tɛ sanu ma jamana ya Mali y'o ye i fana kan ka jɔni dɔn a la o an tɛ foyi dɔn an bɛ ɲɔkisɛ qualité dɔn kabakisɛ ni tigakisɛ an m'o kɔni dɔn Burakabugu i ka sɔnni na ye sanu ma ye ma foyi tɛ gazi kasa de bɛ yen gazi yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ a y'a dɔdɔli ma sanu bɛ yen gazi kasa de bɔra yen n'o tɛ gazi yɛrɛ ma ye fɔlɔ hali bi sanu bɛ yen gazi ko in bɛ ka sumaya o tuma o k'a lajɛ gazi kasa de yera yen a nuni nɔrɔ ni poyira gazi yɛrɛ ma ye fɔlɔ a ma daminɛ fɔlɔ a ma bɔ fɔlɔ ayiwa a y'a teliya fasiriba ko a ko di journaliste do min ye commandant Sidi Lamine Dambele a n'a ka cɛdenw journaliste do u ye sanu in kɔni u y'a ye yɔrɔ min na u ye ɲininkali kɛ maa min do u ye tɛgɛ ta k'a d'a kan i b'a ye k'a fɔ sanu min do i b'a ye sanu hɔrɔn yɛrɛ do nafolo min n'a kasabi bɛ taa don ni sanu in na a bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 1,800,000 800 millions de francs CFA o de tun bɛ ka don dogodogonin na jamanaw t'a kalama dɔnɲɔw tɛna kɛ ni a nafolo ye a nafolo tɛna kɛ n'an ka foroba waganda ye nin sanu bɛɛ bɛ bɔ min ba e tun bɛ ka bɔ n'a ye Konowari ka na n'a ye Mali la n'a sera dɔrɔn fan bɛɛ tɛ sanu feere yɔrɔ ye awɔ maa ti ko cogo dɔn n'a sɔrɔ u bɛ taa n'a ye sanu bɛ na o taxi fana n'o o douane wari bɛ sara la kibaru fɛn jumɛn de bɛ don douane na ko tɛ sara douane o fana foyi tɛ don douane hali kasange o b'o douane wari minɛ wa mɛ n bɛ fɛn fila f'i ye ni bazɛn b'i bolo tafe 3 kɔni o kan ka kɛ maa kelen ka kalata ye ka don i kana a banna n'a kɛra tafe 6 ye n'a kɛra 5 mètres ye 6 mètres ye i b'o tɔ sara o bɛ sina k'a f'i ye ko mon frère on va i b'a tɔ sara ni sabara pɛri 3 b'i bolo ka na jamana kɔnɔ douanier ka wariko ni sabara pɛri 3 b'i bolo pɛri 1 o y'i ta ye nka pɛri 2 ye i bɛna nin feere an bɛ nin wari bila i bɛna nin feere nin bɛ bila trésor la u jo don ko ye ninnu ka trésor ko
et 600 quelques millions o bɛ sɔrɔ ten n'u ma juru kun sama a tɛ sɔrɔ dɛ jamana dun jigi b'u kan Fasiriba ko Yɔnsedu min ye 800 millions n'o ye million 800 i b'a ye k'a fɔ o de tun bɛna tɛmɛ Fufalaki nka jamana doyenw sera ka bolo ta ka d'a kan foli badabada o taara ni ka Sikaso doyenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye commandant Sidi Lamini Danbele a n'a ka cɛdenw o kuma ko Danbele n'a ka cɛdenw k'u ɲɔgɔn tɛ bi Mali kɔnɔ don o don k'u bolo bɛ ka da nangaraba dɔ kan an bɛ dugawu kɛ Danbele koyi Ala k'a bolo ma ka baara la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don an ka taa dɛgɛ min o bɛ a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛnatigɛ in tɛ dɔwɛrɛ kɛwale kɔ maa n'i ye fɛn mun kɛ i bɛ taa k'o de t'i kɔ n bala cogo bɛ di Jabate bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri sabula fɛn min ye cɛsiri ye o de bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ ɲɔgɔn da o don min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min b'a le hɔgɔ mun bɛ wulikajɔ ani cɛsiri faso ye fɛn min ye nin minisiri ye a tɔgɔ de Useni Amion Gindo u k'a ma Pulɔ a kɛra sababu ye fɛn min ye gouvernement ye ni k'a jigi sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Moti mara y'a kalayalen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye faali ani dandɛmɛwale caman o kɛlen bɛ Moti a marabolodenw na yɔrɔ caman bɛ yen minnu ye cercle ye olu kɔni y'u ka dimi a n'u ka dusumakasaya k'o jira fɛn min ye an lakanabaa minnu nalen bɛ n'o ye MINUSMA ye Bangasi Koro Bajangara ninnu kɔni ye MINUSMA gɛɛ ka wuli su nɔfɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko MINUSMA gɛn ni dɔwɛrɛ tɛ koyi u ye fɛn dɔw de ye MINUSMA la n'u ye taabolo dɔw ye MINUSMA la min man d'u ye o tuma hakiliw ka kɛ kelen ye min bɛ se k'a to sigi ka fɔ o ka sabati MINUSMA ni sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri min n'a barajuru bɛ Moti o de ye Useni Amion Gindo ye a welela fɛn min ye dɔgɔnɔ jamanaw ye ni k'u sɛgɛrɛ dugu minnu bɛ n'olu murutilen bɛ ka t'u kuma ɲɔgɔnya u ka hamina ye min ye u bankun ye min ye u k'a fɔ o tuma MINUSMA kan ka bila minɛn min kɔnɔ a ka bila u sagoya la o fana ka fɔ MINUSMA ye sɛbɛnnikɛla ko in kun ka gɛlɛn fɔ ka taa fɔ k'a to ten nka Ala ni cɛsiri ani danaya min n'a bɛ Useni Amion Gindo kan a fadugu la o kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye ani maa minnu ye si kelen ye olu ka tɔnɲɛ u k'o to a ye u ye tɔnɲɛ to a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini min n'u y'o kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye fɛn caman bɛ yen MINUSMA nɔ bɛ minnu na ko caman bɛ yen MINUSMA kan ka minnu kɛ nka MINUSMA t'o kɛ o tuma olu ka laɲini olu ka sabati ni MINUSMA t'o kɛ bɛɛ o tuma nakun t'a la nafa t'a la a ka taa ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Useni Amion Gindo kɔni a taara gouvernement bɛɛ lajɛlen de to a la premier ministre n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye a taara o to a la kuma min b'a fɛ ka fɔ a y'o fɔ o tuma fɛn min ye sigi ka fɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to MINUSMA ka baara ka kologiriya sigidadenw ka lafiya u ka nafa ye MINUSMA la sigidadenw y'o fɔ Useni Amion Gindo a ɲɛna n'o ye nka fɛn min ye MINUSMA yɛrɛ ka baara balannen bɛ yɔrɔ min na n'o ye dysfonctionnement ye patrouille minnu n'u b'a kɛ u kelen na an ka armée ɲinda la o bɛna ban fɛn min ye Useni Amion Gindo ye ani sigidadenw bɛn'a kan k'a fɔ fɛn min ye MINUSMA ye u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ fɛn min ye maa minnu bɛ taama région ni ɲɔgɔn cɛ ani Moti ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka lakana cogoya min na MINUSMA yɛrɛ a n'a ka minɛnbaden ninnu bɛ yen u tɛ foyi la o tuma u ka dɔ kɛ o la sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda bɛnden nana kɛ nin kan Useni Amion Gindo a yaalala danaya min b'a kan n'a ye dɔgɔnɔ k'a fɔ dugu o dugu la n'a fɔra Useni nana Pula nana i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔnɔw ye u b'u bolo jigin sabula u y'a dɔn k'a fɔ cɛ min nana nin m'an dɔn nin y'an dɔ ye o tuma an ka don nin ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dugutigiw ye ka taa fara fɛn min ye denmisɛnw kan musow transporteurs Dana Amasagu ka fara Yereko Taradi kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ de kɛ ni ka n'u fɛta fɔ Useni Amion Gindo a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn na ni k'a kɛ hamiba ye a y'a fɔ MINUSMA ye o tuma a ye bɔ nin sira ni nin sira in fɛ a ye nin baara ni nin baara in kɛ min bɛ se ka to aw ka baara ka lafiya a y'o kɛ Bajangara a y'o kɛ Koro a y'o kɛ Bangasi sigi kɔni kɛra ninnu kɔni diɲɛna n'a ye a laya ni MINUSMA ka segin ka na wa min fɔra u k'a b'o sira fɛ MINUSMA seginna o o de y'a kɛcogo ye o n'i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan i laban bɛ panko fila kɛ dɛ Useni Amion Gindo u ko fɛn min ye minisiri ɲɛ a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ densɛbɛ don sabula a kɛlen filɛ ka wuli ka jɔ min kɛ nin ye maa kun tɛ se ka da la k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnw ye u murutilen bɛ cogo min k'a fɔ u bɛ segin u kɔ wa denmisɛnw dama tɛ maakɔrɔw dunan fara dugulen kan bɛɛ lajɛlen kun diminen don MINUSMA kɔrɔ nka ka ko segin a minɛn kɔnɔ bɛɛ ka tiɲɛ ka f'i ye ko ka k'a tiɲɛ kan Useni Amion Gindo a y'o de kɛ a ko fɛn min ye wuli ka jɔ ye o bɛna kɛ malo tɔni 5 o kɔni o labɛnnen bɛ fɛn min ye foraji
fila ye o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛna kɛ sigidaw la min bɛ se k'a to dɔ fana ka bɔ jiko gɛlɛya ani tɔɔrɔ min bɛ sigida denw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Leoga kɔnɔ a ka bi bɔli la Johnson ne bɛ tigɛ don le nouveau réveil fasiriba n'o ye Adama Kulubali a ko min ye sanubɔ usine dɔw ye Johnson n'i y'a jateminɛ olu kɔni bɛ ka na an ka nafolo de salo ni ka taa ni a ye a ko société de mine de Siama ale ni Somesi Johnson n'i ye jateminɛ kɛ nafolo sanu mun tungulen bɛ an ka Mali dugukolo kan nafolo kɔni a bɛ ka bɔ cogo min na a bɛ ka bɔ ten Mali nin yɔrɔ yɛrɛ ye joli a ko la fasiriba ko ɲininkali to min bɛ yen siga kɔni tɛ min na min ye Adama Kulubali a y'a yira k'a fɔ jateminɛ caman de bolodara min ye nin société Siama ye i b'a ye k'a fɔ an ka nafolo min kan ka di faso ma Johnson ko kumaniyalen bɛ min ye CFA wari miliyari 283 n'a kunkanfɛn Johnson n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye u bolo de sera ka da ka dɔw ka san 3 kɔnɔ Mali nin yɔrɔ ye min ye miliyari 60 bɔɲɔngo ye o kuma ko kumaniyara an ka jamana ma a ko siga kɔni tɛ min la bɛnkan sɛbɛnw de bɛ an ka jamana ni sanubɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kana baara boloda sanu n'a bɔra Mali ta ye min ye o bɛ boloda o kuma olu yɛrɛ ta ye min ye o bɛ boloda wari minnu kan ka don baarakɛlaw sara la o bɛɛ lajɛlen bɛ boloda a ko siga kɔni tɛ min na u bɛ ka baara minnu boloda n'i y'a la jamana yɛrɛ fana kan bɛ ka nɔgɔya belebeleba kɛ u ye n'o ye u ka impôt n'u ka taxes ye fasiriba ko n'i y'o lajɛ jamana ka nɔgɔyada kɔfɛ min kan ka segin jamana ma san 3 kɔnɔna la a ko min ye Somima Somisi Jonas Seydou siga kɔni tɛ min na o kuma k'u ye jamana kumaniya nafolo dun a taara min a ko ɲininkali to bɛ yen jamana kɔni siga kɔni tɛ min na ko kɔ mana mɔka min kan fasiriba ko jɛgɛ ka ka tila o kan a ko min ye Somisi kelen tɛ ko ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye sanubɔyɔrɔ jɛrɛjɛkulu caman bɛ an ka jamana in kɔnɔ u ni nafolo min bɔli ka kan k'a kumaniyalen bɛ jamana in ma ko foyi tɛ bɔ a la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Mali sanu bɛ an ka dugu jukɔrɔla la Johnson min ye sanubɔyɔrɔw ye n'i taar'i jɔ ye a bɛ kɛ i b'a fɔ k'i bɛ falatɔ yɔrɔw la nafolo min bɛ ka bɔ a donda bɛ ka ye fan jumɛn kelen fɛ a ko ɲininkali to min bɛ yen jamana mana kuma o b'a fɔ ko ale bɛ ka sɔrɔta sɔrɔ duguden minnu bɛ yen ni sanu bɛ ka bɔ o dugu kɔnɔna la olu nin yɔrɔ ye min ye o kumalen bɛ olu fana ma a ko sanu bɛ bɔ marabolo kɔnɔ Jonas Seydou min ye o sanubɔ musaka ye o yiri kan ka sigi o dugu ma a ko fana ntanya bɛɛ a ko siga kɔni tɛ min na an ka jamana marabaaw u bɛna wuli ni k'u ka ɲinifɛnw ɲini san jumɛn na a ko nɔn tɛ min kɔni an ka jamana u bɛna nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa ni a ye malidenw ɲɛna a ko tɛ bɛn fiyewu fasiriba ko miliyari 60 ko tɛ nafolo cini ye miliyari 60 k'a bɛ se ka sira caman dilan a bɛ se ka min ye foroba baara caman dilan wa a bɛ se ka na ni usines fana ye ka se ka jamanadenw bɔ chômage kɔnɔna la o kuma ko jamanadenw sigin bɛ k'o lajɛ min ye fasiriba ye n'o ye Adama Kulubali Adama ko a ko Somisi a ɲɛmaw ni dun ye a lajɛ Jonas Seydou k'u bɛ ka sariyaw de sɔsɔ an ka jamana kɔnɔ ko ye wa ministre min bilalen bɛ dugujukɔrɔ nafolo kan wa ko don jumɛn ale de kɔni bɛna wuli min ye jamanadenw ɲɛji cɛ nin gɛlɛyajugu in kɔnɔna la a ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulubali ale ka sɛbɛnni don waati n'a ka waati